नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। शिनोर तालुका के मोटा फोफलिया गांव में हरिधाम सोखड़ा मंदिर में जो गादी के लिए 2 जूथ खड़े हुए हैं, उसमें से प्रबोध जीवन स्वामी महाराज के जूथ के सत्संगियों की ओर से बड़ी सभा आयोजित की गई थी। दरअसल हरिधाम सोखड़ा मंदिर में जो गादी का विवाद चल रहा है, उसमें संतों और सेवकों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उनके सामने विरोध जताते हुए ये सभा आयोजित की गई थी। दरअसल प्रबोध जीवन स्वामी महाराज के हरिभक्तों की ओर से प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज के जूथ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के निधन के बाद लगातार 7 महीनों से उनकी ओर से गलत बर्ताव किया जा रहा है। ऐसे में लगातार बीते कई वक्त से ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जिसमें प्रबोध जीवन स्वामी महाराज के जूथ पर प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज के जूथ की ओर से अत्याचार किया जा रहा होने की जानकारी मिल रही है। उसी के चलते आज प्रबोध जीवन स्वामी महाराज के जूथ की ओर से ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें उनकी ओर से इन अत्याचारों के सामने विरोध प्रदर्शित किया गया। અત્યારે પુરુષોત્તમ પ્રદેશ સિનોર તાલુકાની એક સભાની આયોજન કરેલું છે શ્રી હરિ પ્રબોધમ પરિવાર। 7 મહિનાથી જે હરિધામનું વાતાવરણ છે એ સ્વામીજી સ્વધામ પધાર્યા પછી તાલિબાની વાતાવરણ હોય એવું લાગી રહ્યું છે। 50 મુદ્દા એવા છે જ્યાં સુહૃદભાવનું ખંડન થયું છે। વારંવાર જણાવવા છતાં, વારંવાર આંદોલન કરવા છતાં, વારંવાર આવેદન આપવા છતાં કાર્ય થમતું નથી। અત્યારે સંતોને 6 મહિના માટે બરખાસ્ત કરવામાં આવ્યા છે, કમિટીઓ બદલવામાં આવે છે। વિદ્યાનગર અને જૂનાગઢની આજે કમિટી બદલવામાં આવી જે સમાજને માન્ય નથી। મંદિરના પ્રમુખ હોઈ શકે, ટ્રસ્ટી હોઈ શકે, સભ્ય હોઈ શકે, પણ એ લોકો ઘરેથી લોટો કે ચમચી લઈને આવ્યા નથી। હરિધામ સ્વામીજીના આશીર્વાદથી લાખો હરિભક્તોથી બનેલું છે, દરેકના ડોનેશનથી બનેલું છે। એ હરિધામ ટ્રસ્ટ જે છે એ સમાજ માટે છે, સમાજના નિર્ણયોમાં માન્ય રહેવા જોઈએ। દરેક હરિભક્તોનો લોહીનું પાણી એમાં વહાવેલું છે, દરેકની સેવાથી બનેલું છે। એવા મનસ્વી નિર્ણયો અમને માન્ય નથી, જેના કારણે અમે દરેક તાલુકામાં, દરેક જિલ્લામાં, દરેક રાજ્યમાં આગળ જતાં આગામી અમે મોટી સભાઓ કરીશું અને અમે હરિ પ્રબોધમ પરિવાર તરફથી આ ટ્રસ્ટી મંડળ જે બી નિર્ણયો લે છે એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। जब भी लोगों पर मुसीबत की घड़ी आ पड़ती है तो मुसीबत की घड़ी में रक्षा के लिए हमेशा ईश्वर को याद किया जाता है। ऐसा ही कुछ पोलैंड से भी सामने आया है। दरअसल इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, उसी बीच पोलैंड के विदेशी नागरिकों ने रशिया और यूक्रेन के बीच बनाई ये युद्ध की स्थिति शांत हो जाए और यूक्रेन के लोगों को रशिया के सामने लड़ने के लिए काफ़ी हिम्मत मिले, इसी आशय से हनुमान चालीसा का पठन किया और साथ ही विदेशी नागरिकों ने मां अम्बा की आराधना भी की। रसिया और यूक्रेन के बीच बीते कई दिनों से युद्ध जारी है। तब ये तस्वीरें पोलैंड से आई है। पोलैंड में विदेशी नागरिक भगवान हनुमान के शरण में जाते नजर आ रहे हैं। पोलैंड के एक रेस्टोरेंट में भजन संध्या आयोजित की गई थी, जिसमें विदेशी नागरिकों ने हनुमान चालीसा के पाठ किए। रशिया यूक्रेन युद्ध में कई मासूम और निर्दोष नागरिकों ने जान गंवाई है। तब उन सब की आत्मा की शांति के लिए और जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो, युद्ध रुके, उसके लिए विदेशी नागरिक भगवान हनुमान जी की आराधना करते नजर आए। My name is Anjay and I had the great pleasure to co-organize a singing circle today at the Tulsi restaurant in Warsaw in Poland, together with friends from different spiritual traditions, different yogic paths, as well as associated with different gurus, different masters, as well as one person representing the Sikh Dharma,
we met here and we were singing for world peace, especially due to the invasion of Ukraine, to so many people suffering in various ways in the Ukraine, the refugees. So we just decided to meet, to sing, to contribute however we can, praying for world peace and harmony, so that the suffering, the violence in the Ukraine stops as soon as possible, as well as what's really we feel very important in these times, uplift ourselves, because we all tend to hear the bad news. We see people suffering, it can be overwhelming, so we find it very important to uplift ourselves through spiritual practices, group spiritual practices targeted at world peace, jointly, singing to the Lord for world peace, for the Lord is really very powerful. And if we can uplift ourselves, then we can also spread the positive energy, the positive feelings to other people. So this is why we met here. But also, in addition, we were raising donations based on which we're gonna create 100 packages for Ukrainian kids that arrived here in Warsaw with the mothers, sometimes even without any parents. And the packages will contain therapeutic books in Ukrainian to help them deal with the situation, designed especially by psychologists for this situation, crayons, colored pencils, coloring books, paper, and the so-called kinetic sand, which is a very nice therapeutic toy for children to relax. So we're raising donations, not only just praying for peace, but doing something very practical. We're raising donations, buying these items, packaging them, and on Thursday in 4 days we're gonna distribute them. 5 days we're gonna distribute them to the kids. So I'm so grateful to the Divine for being able to do. केशोद में नवाबी वक्त का एयरपोर्ट मौजूद है, जिसे बीते कई वक्त से शुरू करने के बारे में बातें उठ रही थी और इस एयरपोर्ट पर विकास के कार्य भी शुरू हो चुके थे और इसका लोकार्पण भी तकरीबन तय था। लेकिन इसके बाद अचानक ही लोकार्पण समारोह स्थगित कर दिया गया, जिसकी कोई जानकारी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नहीं दी गई थी। हालांकि केशोद में जब वेरावल बांद्रा ट्रेन के स्टॉप का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस दौरान पोरबंदर के सांसद रमेश भाई धड़ुक पहुंचे थे और उनकी ओर से उस वक्त ये बताया गया था कि 20 मार्च को केशोद का ये नवाबी एयरपोर्ट फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 20 मार्च जाने तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिली और अभी तक एयरपोर्ट फिर से शुरू नहीं हुआ है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये बताया गया है कि उन्हें एयरपोर्ट शुरू करने के मामले में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में अब स्थानीयों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने के बाद ही इस एयरपोर्ट को शुरू करने के मामले में कोई फैसला लिया जाएगा या फिर इससे पहले ये एयरपोर्ट शुरू हो पाएगा। CSR एक्टिविटी के तहत नांदोद के लाछरस गांव में तालाब को गहरा करने की कामगिरी शुरू करवा दी गई है, जिसके तहत 26.96 लाख रुपयों के खर्च पर तालाब का नवीनीकरण किया जाएगा। नर्मदा जिला को एस्पिरेशनल जिला घोषित किया गया है। ऐसे में जिला कलेक्टर DA शाह की अगुवाई में जिला को नई सुविधाएं दिलवाई जा रही है। जिला कलेक्टर के कई प्रयासों के बाद और JCB इंडिया लिमिटेड एसोसिएट के वाइस प्रेसिडेंट जसवंत सिंह के सहयोग से अब CSR एक्टिविटी के तहत नांदोद के लाछरस गांव के तालाब को गहरा करने की कामगिरी शुरू करवाई गई है। दरअसल 26.96 लाख के खर्च पर ये कार्य होगा, जिसके तहत अब आखिरकार जल संचय की जो कार्यशैली है उसे पूरा किया जा सकेगा और तालाब के आसपास भी विकास के कई कार्य करवाए जाएंगे। सुजलाम सुफलाम जल अभियान योजनाનું નર્મદા જિલ્લામાં 19મી માર્ચથી ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। આ યોજના હેઠળ નર્મદા જિલ્લામાં કુલ 538 કામોનું 1472 લાખના ખર્ચે આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આ આયોજન પૈકી લાછરસ ગામે તળાવ ઊંડું કરવાનું કામ JCB प्राइवेट एसोसिएशन लिमिटेडना वाइस प्रेसिडेंट
શ્રી જસવંતસિંહના સહયોગથી આ કામનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેની અંદાજિત કિંમત 26.96 લાખ રૂપિયા છે. 35,800 ઘન મીટર માટીનું ખોદકામ કરવામાં આવશે. આ માટીનો ઉપયોગ તળાવની પાળના મજબૂતીકરણ માટે કરવામાં આવશે. આ તળાવની પાળનું મજબૂતીકરણ કર્યા પછી પાળ ઉપર વોકિંગ ટ્રેક બનાવવામાં આવશે અને વોકિંગ ટ્રેકની આજુબાજુ બાકડા અને વૃક્ષારોપણનું વાવેતર કરવામાં આવશે. આ માટીકામના ખોદાણથી 35,800 ઘન મીટર જેટલા પાણીના સંગ્રહ શક્તિમાં વધારો થશે, જેનાથી આજુબાજુના 1 કિલોમીટર વિસ્તારની ત્રિજ્યાના એરિયામાં પાણીના ભૂગર્ભ જળ ઊંચા આવશે, જેથી ખેડૂતોને ખેતી કરવામાં મદદરૂપ થશે. આ તળાવની યોજનાનું કામ મંજૂર કરાવવામાં નર્મદા જિલ્લાના કલેક્ટર સાહેબ શ્રી D.A. શાહ સાહેબનો ઘણો જ સહયોગ અને સહકાર મળેલ છે. તેમના અથાગ પ્રયત્નથી આ તળાવના કામનું આયોજન શક્ય બનેલ છે. भारत माता मंदिर और महारुद्र हनुमान संस्थान की ओर से हर साल 23 मार्च को हुतात्मा दिन मनाया जाता है. दरअसल हुतात्मा दिन यानी कि बलिदान दिन को मनाते हुए अनोखे कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं. ऐसे में इस साल भी बलिदान दिन को मनाते हुए राष्ट्रीय एकात्मकता कीर्तन महोत्सव का आयोजन करवाया गया है, जिसके चलते पत्रकार परिषद का आयोजन कर ज़्यादा जानकारी दी गई है. ભારત માતા મંદિર અને મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થાન છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી 23 માર્ચ હુતાત્મા દિવસને બલિદાન દિવસ તરીકે ઉજવે છે. તે દિવસે અમે લોકો ઘણા રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો કરીએ છીએ. ભૂતકાળમાં ઘણા રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો કરી ચૂક્યા છે. આ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ સિવાય ધાર્મિક વેદ ઉપર કાર્યક્રમો, તે સિવાય જંગલ વિસ્તાર, આદિવાસી વિસ્તારમાં 11 આશ્રમમાં 1100 બાળકોને ભણાવવાનું અને એમને અન્નદાન પૂરું પાડવાનું કાર્ય કરીએ છીએ. આવતીકાલે 23 માર્ચે હુતાત્મા દિવસે ભારત માતા મંદિર દ્વારા રાષ્ટ્રીય એકાત્મતા કીર્તન મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 29 માર્ચ અમારો ભારત માતા મંદિરનો પાટોત્સવ છે, એટલે 23 માર્ચથી 29 માર્ચ સુધી 7 દિવસ સુધી આ કીર્તન મહોત્સવ ચાલશે. આ કીર્તન મહોત્સવમાં આપણા ઘણા ક્રાંતિકારીઓ, સંતો, મહંતો, બધા જ વીર શૂરવીરો માટે આ કીર્તન દ્વારા એમની માહિતી આપવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં હું વડોદરાના યુવા વર્ગને આહવાન કરું છું કે મોટામાં મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી આ કીર્તન મહોત્સવનો આનંદ લે. આપની ચેનલના માધ્યમથી હું શહેરના નિવાસીઓને આહવાન કરું છું, ભારત માતા મંદિર સાથે જોડાઓ, મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થા સાથે જોડાઓ. અસ્તુ. P.V. મુરજાણી. ये वीडियो उड़ीसा से सामने आया है, जिसमें एक पिता अपने बेटे के शव को कंधे पर लिए चले जा रहे हैं. दरअसल ये वीडियो वहां के आरोग्य विभाग की लापरवाही को दर्शा रहा है. इस मजबूर पिता का नाम सुरधर बेनिया है, जो उनके बेटे को इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे. हालांकि उसी दौरान उनके बेटे की मौत हो गई और फिर जब उन्हें उनके बेटे के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, उस वक्त उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक चलकर अपने बेटे के शव को कंधे पर उठाए हुए घर जाना पड़ा. हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद से आरोग्य विभाग हरकत में आया है और इस मामले में तहकीकात करने के आदेश दिए हैं. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.